जब दौलत करीब आती है तो दरवाजे पर साइल और ख्वाब में दौलत नजर आना शुरू हो जाती है। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। दौलत करीब आती है तो 5 चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना, ख्वाब में तख्त देखना, या जिस शख्स ने घोड़ा और ऊंट कभी ख्वाब में देख लिया तो समझ ले कि ये दौलत करीब आने की यकीनी निशानियां हैं। जिस घर में अहमद नाम का बेटा हो वहां रिज़्क की तंगी कभी नहीं आती। खाना खाते वक्त तुम्हारी जबान दांतों तले आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी किस्मत रंग लाने वाली है और तुम्हें कामयाबी मिलने वाली है। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से 2 चीजें खत्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है। कपड़ों का धोना रंजो गम और खजनो मलाल को दूर करता है। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे तो समझ जाओ। जब आपको हर वक्त किसी की याद सताए और दिल सिर्फ उसी से बात करने को करे, उस पर जाहिर करो कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ और वो खुद आपसे राब्ता रखेगा, मगर शर्त यह है कि उसको भी आपसे मोहब्बत हो। घर में खैरो बरकत लाना चाहते हो तो घर से 2 चीजें निकाल दो। नंबर 1, घर में दीवारों पर लगी जानवरों की नक्श। नंबर 2, बिला मकसद घर में पाला हुआ कुत्ता। इनकी वजह से खैरो बरकत के फरिश्ते नहीं आते। अपने वजूद और हकूक के लिए लड़ो, चाहे तुम कितने ही कमजोर क्यों ना हो। कुछ लोग अपने तकब्बुर की वजह से अपने कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्तों को बचाते हुए अपनी कीमत खो देते हैं। औरत की सबसे बड़ी इबादत अपनी इज्जत की हिफाजत करना है। हराम पैसों से हासिल होने वाली खुशी हमेशा दर्द में ही खत्म होती है। अगर कोई आपके बुरे हालात के बाद भी आपके साथ है तो उसकी इज्जत करें। इज्जत एक आईने की मानत है, जितना आप उसे दूसरों को दिखाएंगे उतना ही ये आप पर नजर आएगा। किसी से रिश्ता जोड़े रखने के लिए मिन्नतें मत करें, क्योंकि रिश्ता दिल का ताल्लुक है। खामोशी इंसान को बावकार बनाती है और बेहुदा गोई से मलामत हासिल होती है। इंसान की जिंदगी में सबसे खुशी का वक्त वो होता है जब उसे अंदाजे से ज्यादा मुआवजा मिले। सारा फसाद बढ़ती हुई ख्वाहिशात का है। हराम और सुकून दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अपने ऐबों पर नजर रख और अपने भाई के ऐब छुपा ताकि तू बेपर्दा ना हो जाए। जो शख्स माल देने में सबसे ज्यादा बुखील हो वो इज्जत देने में सबसे ज्यादा सखी होता है। जिंदगी के लिए सफर मंजिल से ज्यादा अहम है। रूह की परवरिश के लिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो। मौजूदा वक्त तुम्हारी नस्लें संवार सकता है। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें, क्योंकि जो लोग तकलीफ की तवक्को रखते हैं उन्हें तकलीफ ही मिलती है। दिल में दाखिल होने वाली सबसे पहली चीज ख्याल होता है, जिसके बाद इंसान इस ख्याल पर पुख्ता इरादा कर लेता है। उसके बाद इंसान उस ख्याल को अमल में लाते हुए काम करता है। अल्फाज दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी लेते हैं। रूहानियत के बुलंदो बाला मकाम तक पहुंचना चाहते हो तो नफ्स, समंदर और ख्वाहिशात की झमेलों को काबू में रखो। खुद को तकलीफ देने वाली चीजों को वाजे रखो। किसी भी चीज का इलाज चाहते हो तो काम की रगबत पर मुकम्मल तवज्जो दो। जो शख्स खुदा की बख्शी हुई दौलत में से खुदा के बंदों का हक नहीं निकालता
اس کا مال ناپاک ہے اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اس نے بندوں کے سپرد کی ہوئی ہے۔ ناف میں لہسن کا رس ایک قطرہ اور ایک قطرہ سرسوں کے تیل کا ڈال کر سویا کرو، 100 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ جھوٹ، فریب اور بہانے آپ کو وقتی خوشی تو دیں گے لیکن مستقبل میں آپ کو مہنگا پڑے گا۔ امیر ترین شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ہے، بلکہ وہ ہے جس کی ضرورت سب سے کم ہے۔ ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے ہیں، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کلی ہیں، صرف سامان اٹھاتے پھرتے ہیں۔ کب تک؟ کلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی بڑھائی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا، سونا، سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ امید مت ہارنا کبھی۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن ہر مشکل اپنے ساتھ اس مشکل کا حل بھی لے کر آتی ہے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ نمبر 1، اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ دیتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو خاوند ہمیشہ محبت کرے تو صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارا گھر سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب جسم پر نفس کی حکومت ہوگی تو حیوانی زندگی، عقل کی حکومت ہوگی تو انسانی زندگی، قرآن کی حکومت ہوگی تو ایمانی زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمانی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو، ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزاروں نکلتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو
उस लहजे में सुनना भी सीखो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किसी का हक अपने जिम्मे लेकर इस दुनिया से न जाओ। सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ करती हैं। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा न कीजिए। मकसद दस्तक देना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं। तुम्हारे बाल गिरने लगे हैं तो अदरक का पानी लेकर उसमें बादाम और नींबू का रस डालकर सर पर लगाओ। 8 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए आना शुरू हो जाएंगे। तुम जिसके साथ निकाह नहीं कर सकते उसके साथ निकाह के बाद वाली बातें भी ना करो। रिज़्क में बरकत चाहते हो तो अपने घर में बहन भाइयों और अपने अजीज़ों की दावत करो। तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा, रेल पेल हो जाएगी।